And verification. Mayor, ano yung mga sarili ko niya nga job fair? Makalilipay kay sukat ka damo ang tao nga aton pwede mabuligan yan ang adlaw. So, mga karinig adlaw po nga job fair po. One day lang pero damon nato imbitado nga mga national agencies, local employers nga overseas. So, ini nga job fair may kasumpay ni Han. For Department of Trade and Industry, they offer services. Kaya charter day. Earlier lang kay usually kinihimo na magod talaga nato niya. Bagalayan na sabay kay kung wala man yan. Mayor, ano rin po, message mo po Mayor, parang nagbaluganon, yan hindi yan ang activity. Ang pala ito natin pagsalin urok dito na safety ko ng nagbalog ng charter. For those nga namimiling trabaho, kay bahay makalanat pa kamo. Ani, damo naton mga naguhulat nga pwede makaghatag ay mag-empleyo kan pareho maghihapon na naton pero yung mga ginihimo kay karegla naton nga iton nga talaga katbaluganon mabuligan naton makaghatag kitahin pagkabuhi kan syempre kung ano pa nga mga butang nga aton pwede maibuli kay era kan para naman na charter day isisilibrat naton niya maging maribo karego diri la kami syudad nga magsiselebrar kundi karego mabungos kita balogan magselebrar para ini nga charter day. Mayor, thank you po. The same certificate is awarded to AFP Infantry Division. Mga kasangkay, adlaga po kita Summer Convention Center kundi ginunawara itong Job and Service Fair 2025 and relation ito celebration han ika-18 nga Charter Day ito siya nakatalagan. Sa atubang ka na ang aton peace officer, Ma'am Mayla Digia po. Ma'am, kumusta po ang niya ng activity? Ano ang may ada? Yan, pero ini kadlaw. Good morning, mapinga-aga, Oscar. We have one day good day niya, job fair, and this is in celebration of the 18th Charter Day of the city. And we have 15 INSE, Dorodila International Agencies na yan We have 24 local employers and 6 overseas employers. So, magandang damo iniya na year. So, hopefully, damo ang ma-employ, and we are hoping for more hired on the spot. Okay, so, ang ato naman mga national agencies, yan naliwat nilang pinakadam, and all of them are offering their services, mga ID, PRC, adi nga ni Uhog, pila na Blockbuster, Pag-ibig, kaya kasi wala mga office din so kinsisingabot na, kira natin ipapakan para makaserve kita better ang ato mga constituents. In fact, di rin ang ato constituents, damot dayo, ay may mga punto, sir. Kumbaga, summer-wide. Once again, our PRC may ano bang proseso po? May napansin kasi nito may registration tayo niya. At target namin ang adlaw, mga pera daw lang mga mag-interest yung mag-apply. Yan na medyo nagkuwang kami higher target kay last year we have more than 1,200 nga total na nga job seekers nga na nag-avail na rin ng services. So han pre-reg, pre-reg kita we have 368. So I don't know yan at dalagan hit aton the job fair proper pero based kanina kadadamo no. So hopefully makaparehas gap kita, makaserve kita in more than 1,000 para damot may trabaho, sir. Correct. Kasi mong kulit aton hingyap makabulig, makadamo, makatrabaho. So baga yan baga para itong mga job seekers nga baga diri pa inform ini nga venue baga comfortable darang aircon, full aircon. Mahusay pagod aesthetic. And we would like to take this opportunity aton provincial government headed by Governor Shari Antan, and of course with the help ni Michael Cristobal, ang aton provincial peso manager. Buligan talaga kami lot niya iton. And we encourage aton waray pakahibabaro please aton na nare-reach nimo. So please take this opportunity. One day good na iniya. Makanimo kita sa Summer Convention Center. Very convenient ang location kay across na iya Metro Mall. Aircon pa kung di ka mo babala Sundoro. So please grab this opportunity. Kaya di na kita mamamasahi. Kung diri ka mo mag-a-apply, we have different services also from the different national agencies na pwede niyo ma-avail. So, tipid-tipiran na kita, sir. So, ano pa nga ba, di ba? Di na mamamasahi, di rin na magbibiniyahe.
So, very convenient. So, we hope nga madamon ma-inform. Kay kutob pa man kita ni alas 5. Yeah. Opo. So, until 5 o'clock lang na yung manok. Yes, pero some adlabi na aton harayo sir na pack up man gud hira mga like 3 or 4 kay mabiyay pa hira nga lumat. Oo, tama. Opo. Mabalik pa hira iba ini pa Manila pa. So, mga kasangkayan, no, kaupod tayo Ma'am Mayla Digia, ng Peso Manager sa Dalang Katbalogan. Ma'am, thank you po. Thank you, Oscar Ever. Thank you so much. Thank you. Thank Sige you. po. Alright, so siya to, no? Kung correct me. Yes. Ma'am, thank you very much po mga ka-idol, no? Arito na Summer Convention Center. So, kung baga ikaw nagbibili ng trabaho, baka din na, yan na, as in June 11, 2025 po yan ha. Until 5 o'clock po itong kulop para magbuhulat dito. Damo nga mga agencies nga nag-offer itong trabaho, opportunity. Labot lang may mga government agency gyapon niya like itong PRC, Pag-ibig, PSA, adi ka pero ni mga kasakay para itong serbisyo. May kalabtanan itong hindi nga mga ahensya po nga itong mention. And of course, mga private sectors no nga nag-offer ng trabaho para din na po kayo mga sangkay na sila mga nagbibili. Thank you po mga Katbaloganon sa Marinos. Okay nga morning. Thank you. Welcome to our job fair 2025. Wow. Come now. Yes, now na. Makapag-apply agad, be hired. Ilang days, sir? Ilang days? 1 day lang po tayo. One day lang. Yeah, Okay. ngayong araw lang po. Ngayon lang araw po. We have a lot of our employers coming. Of course, we have Sanford, Seymour, Metro, Palawan. We also have Palawan here. And overseas employers are coming also. We have 6 overseas employers. Yeah. Kung gusto mag-abroad, andito na. Dito na. Dito na. Oh. Yes. Sir, shout out Sir Ramos. Your complete name, sir. I'm Albert Hilario Ramos, your Labor Employment Officer at Catbalogan City. Yeah. Sige po, sir. Thank you. Thank you. Yun, adila po ni may go to Metro. So one day lang I have to correct no. One day lang to, hindi 4 days. It's one day lang po. June 11, 2025. Adi kita may Summer Convention Center yan. Palista, registration alay. Then yun, masulod kada. Very comfortable, ma-aircon, mahagko didi. Nga summer. So pwede talaga. Same certificate is awarded to GGC Services Incorporated, Prince Supermarket. And our overseas employers partner, signing off Martel International Management Services Incorporated. Medical